Ćao dizajneri! Dobrodošli na kanal Webovanje, mjesto gdje ćete istražiti, naučiti i stvoriti sve što vas interesuje vezano za dizajn, biznis i veštačku inteligenciju. Moje ime je Aleksandar Šterijev i danas ćemo obraditi temu da li je grafički dizajn dobra karijerna odluka. Grafički dizajn je odličan izbor svako ko se i malo interesuje o ovoj oblasti. Nije nužno imati određene predispozicije kao što su umeće crtanja, smisao za kombinaciju boja i stilova ili generalna sklonost ka umetnosti. Sve navedeno jeste prednost, ali nije neophodno da biste bili odličan grafički dizajner iz prostog razloga što je grafički dizajn opširna industrija u kojoj se mogu pronaći različiti smerovi za različite tipove dizajnera. Koji su to smerovi koji pripadaju pod grafičkim dizajnom? Evo nekoliko uobičajenih smerova koji se često koriste u okviru oblasti grafičkog dizajna. Dizajn štampanih materijala. Kreiranje dizajna za različite štampane materijale, kao što su plakati, flajeri, brošure, vizit karte, godišnji izveštaji i drugi. Web dizajn. Smer za web dizajn se fokusira na dizajniranje web stranica i interfejsa korisničkih aplikacija. Studenti uče kako da stvaraju estetski privlačne i funkcionalne web stranice. Ilustracija. Ilustracija je posebna grana grafičkog dizajna koja se bavi kreiranjem ilustracija, crteža i grafika koji se često koriste u knjigama, časopisima, reklamama i drugim medijima. Animacija. Ovaj smer se bavi kreiranjem animiranih sadržaja, uključujući 2D i 3D animaciju. Studenti uče kako da stvaraju pokretne slike i likove za filmove, video igre i druge medije. Tipografija. Smer za tipografiju se bavi dizajniranjem i upravljanjem tipografijom, uključujući izbor i aranžman fontova za različite vrste publikacija. Dizajn ambalaže. Ovaj smer se fokusira na dizajniranje ambalaže proizvoda. Studenti uče kako da stvaraju privlačne i funkcionalne pakete koji privlače kupce. Dizajn korporativnog identiteta. Smer za dizajn korporativnog identiteta se bavi razvojem vizualnog identiteta za kompanije, uključujući logotipe, boje i druge elemente koji predstavljaju brend. Dizajn interfejsa UI i korisničkog iskustva UX. Ovaj smer se fokusira na dizajniranje korisničkih interfejsa za digitalne proizvode i usluge, kao i na poboljšanje korisničkog iskustva. Dakle, važno je napomenuti da oblast grafičkog dizajna neprestano evoluira, pa se mogu pojaviti i neki novi smerovi koji održavaju nove tehnologije i trendove u dizajnu. Da li je grafički dizajn isplativ? Grafički dizajn može biti veoma unosan posao, pogotovo ako radite kao freelancer i koristite platforme kao što su Fiverr, Upwork, 99 Designs, TopTal i drugi. A kako vam zvuči $40–45 po satu i godišnja zarada od $90.000? I to nije maksimum, jer baviti se freelancingom znači kvalitet jednako novac. Tako da ovi podaci pokazuju da postoji veliki potencijal za zaradu u ovoj oblasti. Ukoliko želite da napravim video o poređenju sajtova za freelancing, pišite mi u komentaru. Ako imate nedoumice i plašite se jezičke barijere i mislite da nećete moći da se sporazumete na engleskom jeziku, pa bar ova stvar ne predstavlja nikakav problem, jer već nekoliko godina unazad koristimo Google Translate i to za prevođenje bilo kog jezika na srpski i obranu. A sada imamo i ChatGPT, Gemini i druge veštačke inteligencije, čija namjena nije samo za prevođenje jezika, ali to odlično radi. U nekim slučajevima i bolje od Google Translate, a pritom su i besplatni. Ako niste čuli za ChatGPT, Gemini i Midjourney, obavezno pročitajte blog gdje objašnjavam upravo o njim. A uskoro ću možda i napraviti video o tome. Svakako link u opisu. Jedna ključna prednost freelancera grafičkih dizajnera je fleksibilnost u radnom vremenu i mogućnost rada odakle god želite. Samo je bitno da imate internet. Neće vas više ograničavati fiksan broj odmora koji morate da iskoristite kada vam kaže poslodavac.
nego lepo odredite sebi mesto i vreme, a to može biti i mesec dana na plaži ili 2 meseca na planini. A klijente pod pazuh. Odnosi se na laptop. Još jedan pozitivan podatak koji ohrabruje je taj da je potražnja za uslugama grafičkih dizajnera u porastu i očekuje se da će zapošljavanje grafičkih dizajnera rasti za 3% u narednoj deceniji, na godišnjem povećanju od oko 23.000 otvorenih pozicija. Dakle, ima mesta dovoljno za sve. Jedna jako važna informacija. Imajte u vidu da je grafički dizajner odlično polazno mesto za ulazak u razvoj u IT industriji. Sa znanjem grafičkog dizajna možete da nastavite svoj razvoj u više pravaca. Možete biti u marketingu i kreirati plaćene kampanje za društvene mreže. Ili ako ste više skloni analitici, možete istraživati korisničko iskustvo, UX. Ako vam ide od ruke HTML i CSS, možete postati front-end developer, pa čak i back-end. A možda ste više umetnički nastrojeni i umete lepo da crtate. U tom slučaju možete da kreirate igračke karaktere u gaming industriji. Ili ste ljubitelj videa i radije biste se bavili animacijom i filmom. Kao što vidite, grafički dizajn je ulaz odakle jasno možete sagledati celu sliku i odlučiti u kom pravcu želite da nastavite svoj razvoj. Grafički dizajn je opširna industrija, odakle da krenem. Prvo, trebate da imate osnovno razumevanje principa dizajna i tipografije. Takođe, trebate biti u stanju da koristite softvere za grafički dizajn, kao što su Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i drugi. Postoji nekoliko različitih načina da se obučite za grafičkog dizajnera. Možete pohađati stručnu školu, fakultet ili online kurs. Takođe, možete naučiti grafički dizajn samostalno koristeći online resurse i knjige. Ukoliko vas privlači samo edukacija, evo nekoliko meni omiljenih kanala na YouTube-u odakle možete početi sa učenjem grafičkog dizajna i odakle ja redovno prikupljam najsvežije informacije. Kanali za učenje softvera i osnovnih principa. Satori Graphics. Ovaj kanal ima preko 1.200.000 subscribera i nudi širok spektar tutoriala za Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. Posebno su korisne serije o kreiranju logova i dizajnu tipografije. PixPerfect. Harizmatični Umesh Dinda iz Indije koji je svojim odličnim izgovorom engleskog jezika i stručnim znanjem iz Photoshopa zadobio je poverenje velikog broja publike. Nudi odlične savete za sve koji žele da nauče i najsitnije detalje Photoshopa. Aaron Draplin. On je poznat po svom humoru i jedinstvenom perspektivi na dizajn. Njegov kanal je odličan način da se inspirišete i naučite neke nove trikove. Will Peterson. Will Peterson deli savete o kreiranju logotipa, ali i o produktivnosti i organizovanosti, što je ključno za sve dizajnere, posebno za početnike. Yes, I am a designer. Martin nudi detaljne instrukcije, savete za dizajn i metode o raznim temama vezane za dizajn, uglavnom fokusirajući se na Adobe programe. Design with Canva. Roni i Diana, sertifikovani edukatori, pomažu učenju Canve, popularne online platforme za grafički dizajn. Nude savete, trikove, vodiče, recenzije, Canva funkcija i alata. Sada ćemo preći na kanale za inspiraciju i savet. The Future. Ovaj kanal ima preko 2,4 miliona subscribera, a fantastični Chris Do nudi sjajne savete, trikove i intervjue sa poznatim dizajnerima. Sadržaj se fokusira na karijeru u dizajnu, kreativnost, dizajn razmišljanje i biznis u dizajnu. Meni omiljeni. 99 Designs. Ovo je kanal kompanije koja nudi freelancing platformu i pruža uvide u dizajnersku industriju, savete za klijente, dizajnere, kao i izazove i takmičenja. Creating Process. Jessica Valko prenosi svoj proces dizajna i kreativne izazove. Njen kanal je sjajan za učenje o dizajnerskom procesu. Još jedan kanal za preporuku, a to je baš ovaj gde ste vi sada, webovanje. Jeste da je ovaj kanal još uvek mlad i u razvoju, ali možete da očekujete vredne informacije koje će biti predodređene isključivo dizajnerima.
i to najviše vezane za dizajn, tips and tricks, biznis, kako da se vodimo grafičkim dizajnom kao biznis metodom, i veštačka inteligencija. Veštačka inteligencija u smislu da možete da unapredite svoj biznis koristeći neke od tih alata. Tako da subscribe-ite se na ovaj kanal i očekujte mnoge vredne informacije u budućnosti. Za vas koji nemate vremena da tražite po internetu i da ulažete sate gledajući razne YouTube videe kako biste naučili najbitnije stvari, u toku pripremam paket kurs osnove grafičkog dizajna plus softver po izboru, Canva ili Photoshop. Sve ovo obuhvata najpotrebnije i sažete informacije kako biste postali uspešan grafički dizajner. Ukoliko se prijavite na listi čekanja, prvih 50 će ovaj kurs dobiti potpuno besplatno zauvek. Nameravam da ovaj kurs redovno ažuriram, što znači da ćete uvek imati najsvežije informacije o trendovima grafičkog dizajna, kao i o budućim verzijama Canva i Photoshop. Požurite! Ok, a šta nakon edukacije? Nakon što završite svoje školovanje, možete započeti karijeru u grafičkom dizajnu kao freelancer ili kao zaposleni u firmi. Ako se odlučite za freelancing, treba će vam portfolio svojih najboljih radova i promovisati svoje usluge potencijalnim klijentima. A ako se odlučite za zaposlenje u firmi, treba ćete da kreirate svoj CV, ali i portfolio koji ćete slati poslodavcima. Grafički dizajn je sjajna i kreativna profesija koja nudi mnogo mogućnosti za napredovanje. Evo nekoliko savjeta za povećanje zarade u grafičkom dizajnu. Specijalizujte se za određenu oblast. Dakle, kao što sam prethodno pomenuo, grafički dizajneri koji su specijalizovani za određenu oblast obično zarađuju više od onih koji su fokusirani da rade sve. Ako izaberete web dizajn, bavite se isključivo web dizajnom i usmerite sve svoje napore da budete najbolji u tome. Isti je princip za bilo koju oblast da izaberete. Bićete savršeni u toj jednoj oblasti gde ćete dominirati nad ostalima koji pokušavaju da obuhvate sve. Pronađite kvalitetne klijente. Naravno, ovaj proces nije linearan i nije lak, ali grafički dizajneri koji rade s kvalitetnim klijentima imaju mogućnost da napreduju u svom poslu, ali i time da povećaju cenu svojih usluga. Lošiji klijenti će uvek od vas izvlačiti maksimum, bez adekvatne naknade. Ali čim budete u prilici da birate svoje klijente, ne oklevajte da im ponudite skuplju ponudu ili otkažete saradnju sa njima. Pronađite načine za povećanje efikasnosti. Grafički dizajneri koji su efikasni u svom radu otvaraju sebi mogućnost da zarade više. Optimizacija rada jednaka je brzini obavljanju posla. Iskoristite sve alate koji su dostupni danas kako bi unapredili svoje poslovanje. A sada, s obzirom da je veštačka inteligencija ušla na velika vrata, najpre krenite odatle. Grafički dizajn predstavlja izvanrednu karijernu priliku za sve one koji su strastveni prema vizualnoj komunikaciji i kreativnom izražavanju. Sa širokim spektrom smerova od tradicionalnog grafičkog dizajna do animacije i UX UI dizajna, ova oblast nudi neograničene mogućnosti za istraživanje i specijalizaciju. Uz to, uzlazna potražnja za kvalitetnim dizajnom u različitim industrijama čini grafički dizajn ne samo umetničkim izazovom, već i finansijskim isplativim izborom karijere. Bez obzira da li ste na početku puta ili već imate iskustvo u ovoj oblasti, grafički dizajn nudi put ka kreativnom ispunjenju i profesionalnom uspehu. Nadam se da ste dobili odgovor na pitanje da li je grafički dizajn dobra karijerna odluka i jasan smer kako da se ostvarite kao uspešan grafički dizajner. Interesuje me zbog čega vam se dopada grafički dizajn i pišite u komentaru ispod. A ukoliko ste ljubitelji dizajna i grafike, lajkujte, podelite i subscribe-ujte se na ovaj kanal za više ovakvog sadržaja. Hvala vam i vidimo se u sledećem videu.